Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Ponsa Imana kuva mu ishengero Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leopold Sabimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake, kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe, na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi, ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa gatanu. Leo ni siku ya Ijumaa. Umunsi tuvuga bifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Ni siku tunayozungumzia maisha yetu ya kila siku. Imyemereza na gutsinda cyangwa se kunanirwa. Ni ile falsafa iletao kushinda au kushindwa. Twasohereje aha ubushize. Kumbuka Ijumaa iliyopita tuliishia hapa. Mu buzima bwose butsinda umuntu wese akeneye umuntu kumenyekanisha. Katika maisha yote ya ushindi mtu anahitaji mtu wa kumtambulisha. Kuko na Yesu ubwe, kwa kuwa na Yesu Kristo, nubwo yari umwana w'Imana, hata kama alikuwa ni mwana wa Mungu, kandi yaje ava mu ijuru, na amekuja kutoka mbinguni, yari akeneye Yohana Mbatizaji. Alikuwa anahitaji Yohana Mbatizaji. Petero wa mbere igice ni cya 5 umurongo wa 5 wa 6. Tukisoma katika kitabu cha Petro wa kwanza ni sura 5 mstari wa 5 hadi wa 6. Avango namwe basore mugandukire abakuru mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya abibone naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Sikiliza, hivyo nyinyi vijana watiini wazee, naam ninyi wote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi lakini huwapa wanyenyekevu neema. 6 nuko mwicisha bugufi muri munsi ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. 6 Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awekeze kwa wakati wake. Umusore ninde? Sasa kijana ni upi? Ni umuntu ufite imbaraga z'umubiri, ni mtu mwenye nguvu za mwili, ariko afite inararibonye hafi ya ntaryo, lakini ni kama uzoefu hakuna. Umusaza ninde? Sasa mzee je ni nani? Ni umuntu ufite intege nke z'umubiri, ni yeye mwili tayari umeshaanza kuwa dhaifu, ariko afite inararibonye rikomeye, lakini yeye ana uzoefu mkuu. Ubwo rero twavuga ko umuntu wese mushya mu bintu, twaweza kusema kwamba mtu yoyote mgeni katika kila jambo ni umusore, huyo ni kijana. Kandi umuntu urambiye mu bintu ni umusaza, na mtu aliyoishi katika jambo kwa muda mrefu huyo ni mzee. Ibyanditswe byavuze ngo, maandiko yamesema, namwe basore mugandukire abakuru, nanyi wa vijana watiini wazee, mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane. Namwe basore mugandukire abakuru, nanyi vijana waheshimu wazee, mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane. Nanyi nyote jifungeni unyenyekevu mupate kuhudumiana. So umuntu wese uzatsinda mu buzima, mtu yote atakayekuwa mshindi katika maisha, abafite kugandukira abamwitangiye imbere, huwa yeye ni mnyenyekevu kwa wale waliomtangulia, abafite kwicisha bugufi imbere yabo, huwa ni mtu anajishusha mbele ya wale waliomtangulia, kandi akemera gukorera abandi, na anakubali kuwahudumia wengine, kugira ngo yige nawe kwikorera ibye, ili na yeye ajifunze kujitumikia mwenyewe. Kuko mu kwicisha bugufi, kwa ule unyenyekevu, harimo ugushyirwa hejuru, kuna kuinuliwa.
rero niho ibintu bijya bigorana. Sasa hapa kabisa ndo mambo huwa yanaharibika sasa. Aha niho ibintu bijya bigorana. Hapa ndo kuna swali hapa. Nuko mwicisha bugufi muri munsi ukuboko ukomeye kw'Imana. Na nyie nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Buri gihe cyose, muda wote, kandi umuntu uzakomera. Tena mtu atakayekuwa hodari, Imana imushyira munsi y'umuntu ukomeye. Mungu humweka chini ya mtu aliye hodari. So igihe cyose uri munsi y'umuntu ukomeye, na muda wote wewe ukiwa chini ya mtu hodari, hariho amahirwe yo kungana nawe cyangwa se kumuruta. Yani baraka ni kubwa za kulingana na yeye au kuwa zaidi yake. Umwigishwa ntaruta umwigisha we. Unajua mwanafunzi hawezi kumzidi mwalimu, ariko yabaye umwizigirwa mu byo yigishwa. Lakini mwanafunzi yule atakapokuwa mwaminifu katika yale ayafundishwayo, birahagije ko amera nk'umwigisha we. Yani hilo la tosha ili aweze kuwa mwalimu wake. Biblia yavuze ngo kugira ngo ibashyire hejuru mu gihe gikwiriye. Biblia kabisa imesema ili aweze kuwainua juu kwa muda unaofaa. Imana niyishyira hejuru abantu. Unajua Mungu yeye ndo huwainua watu kandi mu gihe gikwiriye na kwa muda unaofaa. Ariko ibuka ibi, lakini kumbuka ntabwo uzigera ubona Imana mu maso yawe. Hutomuona Mungu ana kwa ana, ariko uzabona umuntu Imana ikoreramo ku bwawe. Lakini utamuona mtu Mwenyezi Mungu anahudumu ndani mwake kwa ajili yako. Kandi uzabona umuntu Imana yashyize hejuru yawe. Na utamuona mtu Mwenyezi Mungu aliyemweka juu yako, nawe igushyire munsi ye, nawe uwekwe chini yake. Iyo hageze rero, sasa muda unapoawadia, aricyo gihe cy'Imana, na ndo ule muda wa Mungu, uyu muntu niho azagufata akagushyira hejuru. Huyu mtu sasa ndio atakuinua akuweke juu. Nta muntu wegeze ujya ahantu cyo ngagira izina, nta muntu warimuhaye. Jamani, hakuna mtu aliyoweza kufanikiwa kwa jambo lolote, kujenga jina bila kupewa na mtu mwingine. Uyu niwe azakumenyekanisha mu bantu. Huyu aliyo juu yako ndo atakutambulisha katika jamii. Uyu niwe azakwereka isi. Huyu ndio atakutambulisha katika ulimwengu huu. So wowe ubwo ukiri umusore, wewe sasa ukiwa bado kijana, bivuga ngo unyegejwe isi, ni kwamba wewe umefichwa ulimwengu. Noneho uyu mutama ni uwo twita umutama, umuntu ufite experience ugukuriye. Sasa huyu tunayosema ni mzee, ni yule anayekuzidi uzoefu, ariwe kuboko kw'Imana wicisha bugufi. Sasa yule ndo ule mkono wa Mungu, wewe unanyenyekea chini yake. Uyu ni uzaguhagurutsa akakwentroduce, akakumenyekanisha. Huyu sasa ndio atakaye kuinua, akusimamishe, akutambulishe. Uyu ni uzagushyira mu byashara. Huyo ndio atakuingiza kwenye business. Uyu ni uzagushyira muri politiki. Huyo ndio atakuingiza kwenye siasa. Uyu ni uzatuma ukomera. Huyu ndio atakufanya wewe uwe hodari. Ibuka uyu muntu arazwi kandi afite izina. Kumbuka mtu huyu yeye ni maarufu na jina lake amelijenga, aremewe, amekubaliwa. Nagufata ukuboko akagushingira inahe, na atakapokushika mkono akatangaza mbele za watu, akakushuhudia, abamwemera bose bazakwemera. Ina maana wale wanaomwamini, wanaomkubali, na wewe watakukubali. Iyo tugarutse kuri Yesu rero, tunaporudi sasa kwa Yesu, muri Yohana igice cya 2:29 kugeza 30, tukisoma katika kitabu cha Yohana ni sura ya kwanza mstari wa 29 hadi 30. Bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Na siku ile akamwona Yesu akaja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu achukuaye dhambi ya ulimwengu. 30. Uyu niwe navuze nti, nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho. 30 panasema, huu ndiye niliyemnena habari yake, ya kwamba waja mtu mkubwa juu yangu. Ibuka Yesu yaraje gukuraho icyaha cy'abari mu isi. Kumbuka Yesu Kristo alikuwa amekuja kuondoa dhambi ya ulimwengu, ariko ntago byari bihagije. Lakini hilo ilikuwa halitoshi. Yarakeneye umuntu kumushingira naye. Alikuwa anahitaji mtu wa kumshuhudia. Yarakeneye umuntu kumumenyekanisha. Alikuwa anahitaji mtu wa kumtambulisha. Yohana niwe wamumenyekanishije, na Yohana ndio aliyemtambulisha. So Yesu yari akeneye Yohana umubatiza mu gihe nk'iki. Yesu Kristo alikuwa anahitaji Yohana mbatizaji kipindi kama hiki. Nasoza mvuga nti ukeneye umuntu. Naweza kumaliza kusema unahitaji mtu. Imana iguhuze n'umuntu. Mungu akukutanisha na mtu, umuntu ukomeye, na mtu hodari muri buri kariyeri yose y'ubuzima. Katika
career yoyote ya maisha, Imana iguhuze n'umuntu ukenewe, Mungu akukutanisha na mtu muhimu kugira ngo aguhagurutse ili aweze kukuinua kandi akumenyekanishe, na akutambulishe. Urabizi umuntu wese yabonye abamumenyekanisha, Unajua mtu yoyote anapopata watu wa kumtambulisha arakomera, anakuwa hodari. Abantu twese twakomera, Watu wote tuwaweza kuwa hodari, tuwaweza kuwa hodari. Naho iyo ngabire uyita nto, hata kama wewe karama hiyo yako unaiona ni ndogo, urashobora gukomera, yaweza kuwa hodari. Ahubwo ikibazo, tatizo, ubuze umuntu wo guhagana nawe, umekosa mtu wa kusimama na wewe kugira ngo akwentroduce, akwerekane, ili aweze kukutambulisha, yerekane iyo ngabire yawe, aweze kutambulisha ile karama iliyomo ndani mwako. So urabuze umuntu, na mtu huo wewe ndo umekosa, uramubuze, umemkosa kabisa. Abo twemera umunsi ko bakomeye, wale wote tunayowaona leo ni hodari, suko bakomeye, si kwamba wao ni hodari. Barya mubona ngo barakina ngo nabambere kwisi, wale mnaowaona ni wachezaji maarufu, kugira ngo nuko bazi gukina, unafikiri ni kwamba wanajua kucheza sana. Baje muona ngo ni ba prophet, wale mnaowaona ni ma prophet, kugira ngo nuko ari ba prophet, mnafikiri ni kwamba ni ma prophet. Barya mubona ngo nabantu bahambaye, wale mnaowaona ni watu wakuu. Oya, hapana. Bagize umugisha, walibahatika kuona abantu babontroduce, kupata watu wanaowatambulisha katika ulimwengu huu, barabagaragaza na wakawafunua kabisa, wakawawekwa juu. Niyo mpamvu bitwa bambere, ndio maana wao wanabeba namba 1. Ariko burya bazi kubikora neza bose. Kweli ni kwamba wale wanaojua kufanya vizuri wote hasi ntibazwi, wapo chini, hawatambuliki, dunia haiwajui, hawajulikani. Inzara biciye hano, njaa inawatandika huko, bapfanye ubwenge hano, wamekufa na hekima na akili zao, baba bari ahantu, wanatesekea mahali. Abafite amajwi meza yo kuririmba, wenye sauti nzuri nono za kuimba, baba bari ahantu, wanateseka huko kwenye mageto. Lakini wengine babonye radio zibakora publicity, wamepata vyombo vya habari vikawafanyia matangazo, wamepata channels ya TV, watu waliwekeza pesa kwao wakawapromote. Rero mu gukomera kose, na katika uhodari wowote nuko habaho uburyo wabaye promoted, ni kwamba wewe upate mtu atakaye kupromote. Icyo nicyo tugusabira, hilo ndo tunalokuombea wewe. Imana iguhuze n'umuntu ukeneye, na mtu akukutanishe na mtu unayemhitaji maishani mwako, nibwo ubuzima bwa buzatsi. Hapo ndio maisha yako yatakuwa ni ya ushindi. Ukeneye umuntu, yewe unahitaji mtu, ukeneye umuntu, unamhitaji mtu. Ushobora ngo nkeneye Imana, wewe waweza kuniambia unahitaji Mungu. Nibyo nubona Imana, ni kweli utakapompata Mungu, ishara kwamba Mungu umemwona, izaguha umuntu, atakupea mtu, azaguha umuntu, atakuconnect na mtu. Ntagizaziva ngo ngende Imana. Mungu hawezi kuja kwako kuambia mimi ndimi Mungu. Ishara kwamba Mungu amekuonekania, azaguha umuntu, atakuconnect na mtu. Shalom, tutaendelea. Kumbuka ile namba ya simu gutanya 254 plus 254 743 942 757. Fata nanjye gusengera isengesho, omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu w'iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Iteka gumugisha kurinde, Bwana akubariki na kukulinda. Iteka kumurikishiza maso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani, kwa jina la Yesu. Amen. Shalom, shalom.